Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un délicieux crumble économique. Salam alaikum, تلقاو اليوم باش نعملو كرامبل. غتاخدو الديسر اللي عندكم البنان ولا التفاح اللي غادي يخسر لكم تقطعوه وديروا في كاسرونه وديروا مع شويه ديال الزبده وشويه ديال السكر وديروه يطيب. خاصو غادي يولي بحال لا كومبوت. Vous mettez dans une casserole ou dans un plat, un grand plat, des fruits qui vont pourrir, que vous n'allez pas manger. Vous mettez ça, vous coupez en petits morceaux, vous mettez du beurre et du sucre et vous laissez mijoter. Une fois que ça arrive, que c'est comme ça, ça devient une compotée, vous coupez le feu et vous laissez de côté refroidir. Moi, j'ai fait ça la veille pour le lendemain. ومني توصلوا الديسر ديالكم لي فروي ديالكم يوليو بحال هكاك يولي بحال كومبوت تقطعوا العافيه وتخليوه يبرد. انا درتها في الليل والغد عاد درت الكرامبل ديالي صافي. غنطفي عليه غنخليه يبرد وغندوزو دابا الكرامبل. غتاخدوا فرينه وغديروا معها السميده رقيقه والسكر. غندير لكم المكونات في صندوق الوصف. Vous prenez de la farine, du sucre et de la semoule moyenne. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos et vous mélangez le tout pour que ça soit homogène. J'ai fait avec la main, vous pouvez faire avec une spatule si vous voulez pas vous salir les mains. Mais moi personnellement j'aime bien faire avec la main et sentir les produits dans la main, comme ça je sais comment est la pâte. صافي كتجيو كتخلطوا بيديكم ومن بعد كتزيدوا الزبده وصافي كتخلطوا. غادي تجمع لكم العجينه. غتولي بحال العجينه ولكن ما خاصهاش تجمع بزاف، خاصها تفرست. Et ensuite vous rajoutez votre beurre et vous mélangez avec les mains. Ça va s'amalgamer, mais ça doit pas s'amalgamer comme une pâte pour une pâte à pizza, ou ça doit s'effriter. Si vous voyez que votre pâte ne s'effrite pas et est trop épaisse, rajoutez un petit peu de farine comme j'ai fait et un peu de semoule. C'est ce que j'ai fait pour que la pâte elle s'effrite en fait. Et là شفتوا هاد العجينه ديالكم كتجمع بزاف وما كتفرتش، جزيدوا شويه ديال الفرينه وشويه ديال السميده. انا زدت شويه ديال الفرينه والسميده حيت لقيتها ما كتفرتش بزاف. وفي الاخر غتشوفوا غنزيد غير السميده باش كتفرتت نيت بزاف. غنوري لكم كلشي. Et ensuite je vais rajouter que de la semoule. Vous allez voir ensuite à la suite. Je vais rajouter que de la semoule pour que ça s'effrite. Vraiment comme un sablé, comme du sable faut que ça soit. كما تشوفوا شفت بلي باقي ماشي هي هذه العجينه. زدت شويه ديال السميده وشويه ديال الفرينه ومن بعد غنبقى نزيد غير الفرينه باش تفرست. ملي كديروا بحال هكا بيديكم خاصها تفرست لكم، غتولي بحال الرمله. فوالا شفتوا انا زدت دابا سميده وصافي بدات كتفرست ليا شويه وغتبقى يديروا بحال هكا حتى كتفرست لكم كلها. Comme vous voyez, j'ai rajouté encore de la semoule. Il faut vraiment que ça s'effrite, il faut que ça soit comme du sable. Vous faites comme ça entre vos mains et il faut que ça s'effrite. Donc voilà, je continue comme ça jusqu'à que ça soit vraiment effrité. Et il faut que vous obteniez ça à la fin. Voilà, vraiment que ça soit comme du sable. خاصكم توصلوا لهذا الشيء، خاص يكون بحال الرمله بحال هكا كيتفرست. صافي ملي كتوصلوا لهذاك الشيء كتاخذوا البلا ديالكم وكتفرشوا الطبقه الاولى. انا غنوري لكم دابا. انا خديت البلا درتو في البلا كبير حيت كان عندي بزاف تاع لي فروي اللي كانوا غادي يخسروا وخديت البلا كبير. تقدروا تدهنوا بالزبده، انا ما دهنتوش ما لصقش ليا، تقدروا ديروا دهنوا. Voilà, donc je prends mon plat. J'ai pris un grand plat parce que j'avais beaucoup de fruits qui allaient pourrir. Vous pouvez le beurrer pour éviter que ça colle. Moi personnellement j'ai pas mis et ça a pas collé. Donc voilà, je fais un premier étage, une première couche et ensuite je vais venir mettre mes fruits et je vais recouvrir avec le reste de sablé.
كندير بحال هكا، كندير الطبقه الاولى نمعسو مزيان باش ندير ليه بحال هكا باش يولي بحال غادي يجي بحال بسكوي، بحال كيكه غتجي. صافي كديروا بحال هكا، كتزيدوا شويه، كتاخذوا هذوك لي فروي اللي طيبناه. انا هي دابا غناخذ لي فروي صافي، كديروا كامل في هذاك البلا ديالكم. هو هذيك العجينه اللي درنا لي فرتنا كتغطيو بها هذيك هاد البلا كله، كتغطيو به صافي، وكتخشيو في الثلاجه كتخشيو في الفران. درتو انايا على 180 درجه، تقدروا ديروا 180 درجه لمده 35 دقيقه، ولكن على حسب الفران ديالكم. ديروا مثلا بحال هكا، ولا شفتوا باقي ما تحمرش لكم زيدوا شويه. Et ensuite, une fois que vous avez recouvert vos fruits de crumble, de sablé, vous enfournez au four à 190 degrés pendant 35 minutes. Tout dépend de votre four. Si vous voyez qu'au bout de 35 minutes, ça n'a pas doré encore, vous pouvez rajouter 5 minutes à peu près. ومن بعد 35 دقيقة نتوما خاصكم توصلوا كتخرجوا الكرامبل ديالكم كيكون محمر. Voilà ce que vous devez obtenir à la sortie. Et un crumble bien doré. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. ما تنساوش بارطاجيو هاد الفيديو، فعلوا الجرس، ديروا لي اللايك. بصحتكم وراحتكم، السلامه.